Ready your comment, part 0. Oh my God. Mag-comment na kayo kung ano bang comment nyo. Comment na kayo. Ang tagal nyo mag-comment. Part 0 pa lang to eh. Hindi pa ka mag-comment. Ayan. Part pa lang tayo. Comment na tayo. Comment na. Makaawa na lang sa akin. Check lahat. Please lang. O hindi mo mag-comment. May matanda dyan eh. Hindi ka mag-follow. Namatay. Siya namatay. Ayan. Siya yung nagawa niya. Yung matanda. Oh my God. Ano? Oh my God. Ay. Oh, sige na. Comment na kayo. Ganyan lang kasi. 1x. Ba't 1x?